तो फ्रेंड्स बर्तमान आम पलि आसु नदी पाखे आम अच्छु तो ये गोटे गछटे पड़ी ये गछटा काटा कि कौन भावुँ सुखी जाइए नेबा नहीं जा यहाँ ये गोटे गछ अच्छी ये भावुँ हाणिक नहीं गले भल हाँ जे यहीटा तो चुंदी देनी सब हाणी देनी तो गाइस ये गछटा ए फाइनाल है ये गछटा ए हणा हम देखो ये पड़ी जाइए अधा अधा किए हाणी नहीं देना कौन आटेड हो रुह ये गछटा हाणिक नेबा एटा भी टे सुखी जाइए गछटा डालियार को किए धरी पड़े भाग्य ना आहरी के बाहर था ना बर्तमान गाइस देखु गरम जे गरम पूरा हालत खराब हो गला ये माने दी जन हाणुछंती केते शीघ्र हाणदेले 10-15 मिनिट भीतर सब हाणीदेले देख सुखिकी रही पूरा ये गोटे जहाँ थुआ काठ ये गोटे चंदना हाणु चंदन हाणा सैला आहरी आहरी पुणी जावाक पड़ो इे मैंने नदी भितर पशिया पड़ो पाख जाक एथर पहाड़ को गलुन कहीं ये छोट पिलाटा डर पहाड़ को हाँ चलतु कंटिन्यू ब्लॉग पर्यटन देखु आम काटिक नौ देख चंदन देख देख ये कौन गोटे अच्छी बसाड़े कौन अच्छी भितर भितर अंटा देखिलु 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 नहीं नहीं ताड़े ना ता माँ कि कष्ट ये ना ना अंडा दे अंडा दब बोधे फ्लैश लाइटा दे देखिए कौन दे किसी जाना पड़े ना कि ना शुआ शुआ पिला चल भर चल ये रखीद ये बैगटा रखीद ये चाहिए बैग रखीद हालत पूरा खराब हो गला गरम जे गरम ना किसी पशु ना हाणी पकड़ा पशु 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 किसी ना थोई क्या काठ आनी आनी पूरा हालिया तो बर्तमान देखु गोटे गछटे अच्छे ये पूरा छाई तले नदीटा पानी ये तो सुखी जाइए बर्तमान समस्ते बस ये चाय भी बसी केमी लगुच चाय कह मस्त लगुच खरारे घिमिरी भाई हाँ टे रेस्ट नहीं जावा तापर आउ कड़े हाणा काठ इे हाणी गदा हो तल पटे देखु गैस किमिया जगह को आम आसलु साप सुपा को भाई भय तलू चल तलू ए तले तले हाणी जा कहीं सुधा सुधी क्या कर गुड़ा तू यहाँ चाहिए तू यहाँ नहीं मुझे नहीं जाऊँ है कौ जगह देखु ना नहीं खतरनाक खतरनाक जगह कौन अच्छी कौन गोटे जाइए ये गोटे गछटे थी ये खाली दुख गीत शुणुची माने सामान धोखा चल भीतर केते गोटे बड़ खतरनाक जगह हाँ हाणी चुंदी दे खाली ऊपर गोटे अच्छे ऊपरटा भी हाँ सही
କୋଉଠି କିରେ ଏ ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଲା କିରେ 100ଟେ ହେଇ ଧନୁ ଇଏ ଗଲା କ'ଣ କଲୁ 100 ଗଲା 100 ଦେଖିବୁ ସାନ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଉଛି ଗଛକୁ ମାନେ ହାଣିବାକୁ ଦଉଛି ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖ କି ଭଳିଆ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗା ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ୱାଓ କି ଭଳିଆ ଜାଗା ୱାଓ ୱାଓ ଭାରି ଡେଞ୍ଜରିଆ କି ଜାଗା ୱାଓ ଏ ପାଟ ଜାଗା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛେ ଇଆଡ଼େ ମାଛ ଥିବ ପ୍ରବଳ ମାଛ ଏଠି ଶୁଭୁଛି କାଁ ଦେଖିବା କିଏ ହାଣୁଛି ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାଓ ୱାଓ ଦେଖୁଛି କି ହାଣୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଗୋଟେ ହାଣୁଛି କି ଗୋଟେ ହାଣୁଛି ରେ କି ଗୋଟେ ହାଣୁଛି ଚାଲ ବେ ଏଇଯିଆ କିଏ ହାଣୁଛି ହାଣୁଛି କରି ସାନ ଭାଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଲମ୍ବିକି ଥିଲା ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହାଣା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିକି ପୁରା ଥିଲା ଆମେ ଯାଇକି ଆସିଲା ଭିତରେ ଗଛ ଉଡ଼େଇ ସାରିଲୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଖସେଇ ସାରିଲିଣି ପୁରା ବାବୁ ତ ଆମେ ସେମାନେ ଖାଲି ହାଣିବେ ଆଉ ରେଡ଼ି କର ଆଜି ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ଭରା କାଠ ଆଉ ଏତେ ବାଟ କାହିଁ ଯାଇକି ଲାଭ କ'ଣ ନା କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ମିଳିଲା ନହେଲେ ତୁ କହିଲୁ ବୋଲି ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଲର ଆଣିଛୁ ନା ତୁ ଯାହାହେଲେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବୁ ନା କ'ଣ ଜାଣିଛ ମାସା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ହଁ ହଉ ଏଥର ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଉପରେ କାଠ ଆଣା ହବ ହଁ କେମିତିଆ ଜାଗା ଖତରନାକ ଜାଗା କାଠି କୁଟା କେତେ କ'ଣ ଏଇ ମନରେ ସାପ ସୁପ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମ ଭାଇନେ କେଡ଼ୁ ଗଛ ହାଣିକି ପକେଇସିନି ଦେଖ ଏଇଟା ଭାଗ ନା ଏଇଟା ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କାଠ ଫାଟ ଆମେ ଅଧା ତ ହାଣି ସାରିଲୁଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍କେଟ୍ ମିକ୍ସଚର ଖିଆ ଚାଲିଛି ଚା ଏଇଠି କଡ଼କଡ଼ କରି ଖାଉଛି ଚନ୍ଦନ ବି ଚଲେଇଛି ନା କ'ଣ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗେ ଆଉ କୋଇଲି ବି ହଉଛି କହୁନ ତୋ ଭାଇମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛ ଖରାଟା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଖରା କାମ କରୁଛ ତମେ ତ କହୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ ପଇସା ନା ଥାଉନା ଥାଉନା ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ORS ପାଣି ଆସିଛି ମିଠା ନାହିଁ ମିଠା କ'ଣ ହବା ଦରକାର এই ବିସ୍କୁଟ୍ ମିକ୍ସଚର ଭୋକ ପାଇଁ ଯାହାହେଲେ ବି ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଆସୁଛ ଏହା ନେଇକି ଯାଅ ଖାଇବା ନହେଲେ ନାହିଁ ପାଣିଟା ଆଣିଥିବ ନା କ'ଣ ଏ ତ ମିକ୍ସଚର ଖିଆ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼କୁ ଗଲେ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ମିକ୍ସଚର କିଏ ଧରିକି ଯାଉଛି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ ଆଉ କାଠ ଦେଖ ପଛ ଗୋଟେ ହାଣା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଚାଇ ଖାଉଛୁ କ'ଣ କଲୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ପାଡ଼ି ଦେଇକି ନା ତ ହଉ ଦୋକାନକୁ ପଠେଇ ଦେଲି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା ଆମେ ଅଛୁ ହେଲା ଆମେ ବସିଛୁ କୋଉଠି କହିଲୁ ଘରେ ସାନ ଭାଇ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ସଡନ ପାଡ଼ି ଦେଲା ପାଡ଼ି ଦେଲା ଯୋଉ ଭଳିଆ କହନା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଏମିତି ପାଡ଼ିଲା ଏତେ ଗ୍ୟାସ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାକୁ ତଡ଼ି ତଡ଼ିକା ବାଡ଼େଇଲି ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଉଠି ମାରୁଛୁ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି
ए देखो ये गोटे केक पारुडा पारुडा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद पारुडा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद चलंतु खिया पिया सइला वर्तमान काठ बाडे चलंतु जीवा काठ धरिया तापर जीवा ए व्यूटा देखो केते बढ़िया लागुछ ना किछ बढ़िया नाउनी मस्त लागुछ पूरा ऑडियंस माने भल लागुनी गाधुआ बाधुआ ए आगे हेनी किछि नै दिन बाजलानी 2टा ना 2:30 तो बर्तमान देखंतु काठ एति गदा ହେଇଛି बाकी बाकी हणा हेबो बाकी घर को जीव लोड हो साइकेल तो ये हावा भी बाजुनी पवन टी बाजुनी एत गरम लगुच खरा दिनटा टिके मेघ उठे कि गुड़मुड़ी प्रबल हो हल्का हल्का पवन ए जस्ट बाड़े हेल्ले टिके टिके अल्प अल्प जीवन पलैब जो भाया गरम होत कष्ट जो गाँवली मानक रोचंती जो चाषी भाई माने जो भाई रेट्रे इन तो डेलिका कम या काठ बिल चाष भल मंद बहुत किसी जी बाहर रोचे से किसी जना पड़े काठ कौन गैस तो अच्छी इंडक्शन अच्छी आनी रोसे कले बास खाइले पीले एंजय कले आ कौन से चाष भी कौन जाइले चाष भी किसी जानना ये विषय चाष जाइले कौन ना जो मैंने पूर्वपुरुषर माने जेजेबापा बापा बड़ा बापा जो मैंने थे से सब चाष विषय सब किसी जानते किंतु एमाने जो अच्छा हाई क्वालिटी ऊपर जाकि को बिल्डिंग ऊपर रोचंती से माने यही महत्व जाने यही कष्ट यही काम कौन से माने किसी भी जानना चाष कौन भल मत से तो पैसा समान पाखे थाए से पैसा थिले 1000 बक चाउल आसला बास खाओ पिओ एंजॉय करेंगे या तो जीवन आज्ञा और कौन करवा आमर तो बाहर भी खटुचु गाँव में भी खटुचु यही सिचुएसन चलती सदाबले आमर देखो काठ एति गदा है आ बाकी हाणिबा गंजीबा धरिक चलवा बहुत लेट भी हो गलानी है चलो चंदन देखो केते मेहनत करके धरिक आसुची केते कौन फिंगिकी चाइर कि रे चाइर इटा सब आसिले समस्ते चलतु एबे काठ गंजीबा धरिक जा है चल जाए काठ गंजीबा एथर नहीं जा है ओके देखो तो सान भाई काठ लोड हो गला ए सान भाई हमको इशारा दउची किंतु आमे ताको ये सिग्नल दउनु फूल होउची दउन तो सान भाई को जी बुला 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 हमर हेगुला लोड तो गाइस देखो केते गरम रे 3टा 4टा टाइम बाजी गला केतरा 3:30 ना तो बर्तमान काठ ए लोड लाड़ चलती बर्तमान आम घर को जीवु केते गरम लगुच बेहोश हो मनुष्य आम मेहनत पे गोटे लाइक टेक कर देखि तो गाइस देखो केते गरम रे 3टा 4टा टाइम बाजी गला केतरा 3:30 ना तो बर्तमान काठ ए लोड लाड़ चलती बर्तमान आम घर को जीवु केते गरम लगुच बेहोश हो मनुष्य आम मेहनत पे गोटे लाइक टेक कर जाउनी रे काठ पशुजी पशुजी या गोल देखो तो काठ पशुजी साई कांडरे देखो काठ पशुजी देखो तो सान ओडिया पाड़ा पका ब्लॉगिंग सान भाई गांडरे पशुजी किला देखो तो गाइस विश्वास करंतु माने मु भिडियो से बनई पारे काठ आइलु कि न आइलु विश्वास करंतु माने मो हालत जो भाया खराब हो गला जो खरा जो काठ फाट हाणिकी विश्वास करंतु मो पेट एवं काटी हो मुझे किसी ब्लॉग बनई पारे कि किसी देखई पारे आपन कौन है कौन ना आ गोटे कथा कहूँ माने एत थर
ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପେଟ କାଟି ହେଇକି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇକି ସାଂଘାତିକ ପାଇଁ ପେଟ କାଟି ହେଉଛି। କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଦେଲି। ମୋ ଦିମାଗ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ଯାଇକି ଆଣିବି। ଆଉ ରାତି ତ ହେଲାଣି, ଆସୁ ଆସୁ ଗାଧେଇନୁ ପେଧେଇନୁ ଖାଇନୁ ପିଇନୁ, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇକି ଗାଧା ପାଧା ସେଠୁ କାଠ ଫାଠ ଆଣିକି କଲୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ଖାଇଲୁ, ଖାଇକି ତଥାପି ପେଟ କାଟି ହେଉଛି, ଭଲ ଏବେ ଆଗେ ହେଇନି। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଘରେ କହିଲେ କ'ଣ ଡରିଛୁ କି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଡରିନି। ତଥାପି ଆଣିକି କାଟ ପାଣି ଆଣିକି ଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱିପହର ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ 3 ଜଣ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇଥିଲୁ ପକେଇକି ଖାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହଠାତ୍ ହେଲା ଏମିତି ଯେ ମୋ ପେଟ ଏମିତି ହେଲା, କିଛି ହାଣି ପାରିଲିନି କି ସାଇକେଲରେ ଲୋଡ଼ କରିକି ଆଣିପାରିଲିନି। ସେଇଠୁ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ସେସବୁ ଆଣିଲା। ମୋ ଦିମାଗ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଗାଇସ୍, କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ଭଲ ଟିକେ ହାଲକା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ ହେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲି, ସେମାନେ କଦଳୀ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଇଲି, ତଥାପି ବି ଭଲ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାତ ଆସିକି ଖାଇଲି ଯେମିତି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏତିକିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ବି ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ଆଜି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଗାଇସ୍ ଭୁଲିବେନି କେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।